أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم. Comment allez-vous là, Ouma? Ça fait un certain moment qu'on ne s'est pas vu. Donc aujourd'hui, ma vidéo va concerner une audio de bois frontaux. Donc bois frontaux est audio de ka se kanye fo si la met de bela jele ko au conseil président yé mromié bida mromié chetane mié boli batola allez yara e boli de quoi wallahi karamoko boli lama parce que mon beka bateau. Même ben la vidéo de Kebi, Kabako vidéo. Et j'espère, ni audio migla, malion bekama, slamo bekama. Mba ni ne offert, oka partager, ne fana babla, nka chaîne ka, YouTube ka, beka se ka don, ka idara mo sugu miye dian kono quoi. Amana ka slamo de mena, anana ka slame magosa. Mais en cas la main, en cas t'as fait. Il est ñoo ñale dewa giya kono biwa islam ya bi don jogodi avec un mamu nga ala do mbaw ye jo kasro a chaman joyi wallahi sigata mais comme matigi ni na matigi ten ndo joyi wali karam ko yere ta lon ko ni yere fana jo doy wallahi wa o chaman ni ba mbolo ko karam ko kasro boludo o kuma jogo boli kuma jogo shetana kuma jogo firauna kuma jogo o kuma jogo shetana kuma jogo shetana be kuma nyamo bi kuma tindi bo shetana de kuma ni kodoyi shetana be kuma ni ngaloni o fana be kuma ni galofinde tinyate bu da kono abara tuma be o suder la ma do kwa woro do sude ko yan galomba woro do yo ko sude jamfa ni complot ni jamfa do bendro. Oh, mais fanga tout là parce que ni maintenant jamfa do ben Allah bana jamfa de fana ndum na Allah ba fe ki malo abika ko dogole la itena ibe bonna ye wallahi ita don ka bi tena oh kamera yo lale mu tena bi yere minye bi lale mu tena foni mami ni ba muto wala mala so mare kam mo wele kana o yere kuma o ye jo flana sanare do sabana o ye jumayi mami ye mawele kana Allah subhanahu wa ta'ala ka dine je ya Allah subhanahu wa ta'ala ka mawele ka ala ka kilibanjani ala ka bonya fo ka dunya na kono ke masai bara mun kala ko lakali la harana kono ke wale mun be ka fura ima se ye kitoka la kredike ka nyafoli ke ono nasro boloka ka dine senya kana Allah subhanahu wa ta'ala mami ye mawele kana ala mawla o ko fe anana yi akama welele kana ala talama anana ka mogo yi mogo bala sitanka ala ni yere te ni kana ale yere bato yaro don anya fo mam ye mawule kana o yere de ma mais ni nale ni be mawule folo kata alama o na ko green bonyana abena yi mogo bina ale yere bato damna o anana yi mogo be ka ale bato kaso ale ka wole kontinue kata mawka ta ala de ma ale yere nana yi mogo yere be ka ale yere bato sisa amma son ka mo ben ka bo abatolila o fana e boni doy e mo wele ka taala me nyama lo be ke yere la bato sisa e ma foi na ka la bato ne te foi ni a unyo na de ne a wele ka taala de ma ne ma wele ka na nyere ma de yela o ga frana nya awsra ala nya yela o kane bonya ayala bonya yela kane bato ayala bato c'est un aide ne sega joro fonya awi alkiyamati dokan sega herena tinyere yen sega toro wili ka bonyere kunka na yen ne bato la do akra ne jugu yede tango be ne bato ay mane ka kuma me na ki ne ka kuma me ne ala le yira wala muno be ne bato ne ti bato fe ne te foye iga fo oro ne te foye o tayira ki te fenyu koro de be kuma la ibeni fo oro la moye mamunu be sa bala ke ere bato ayiro la ne te foye e nuka bato fe ere o kale te foye ibe dogo yu bolo bato stra bloco ba da bla parce que ba ere ko ke te foye di niki wallahi o mi fenyu oro ay bo do ne mi ga bo oro toujours o foye na nga ni maku
e ma fo ki bato ngoy ki bato diale e ko di ya yi makuma diare yede bon be bo fana boli don secrétaire e ma lo go boli mo ga jamali ko no ah contrôle di ay jobla aya ninde boli sono ga joyede ma mo ngo ko be ala ko de uyi jokunguru joko yere uyi jokunguru ba duru le flani chefu duru mi be boli la de chefu ba duru de a chefu ba duru o de fle kala kale ni ya sabanai mam ye mo wele kana alama nga mo na ayre la bato ama mo genga ba batoli la sangare o ye boli. Bon, c'est ça. Abena bois fronton kakuma famu. Abena makana teme ayini lame. Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Umai fajama kulu au nikli akabar ke dauna usiki dauna uka jamana uka ambanyi na alafe bi cuma ala ya jira ana domba kono domi nye dombe la jele kundi naka kusa dundo ye naka bukati me dundo uka masaboni ala ye domi mbe bani hashimi yubangeni ma udo ala ere ya dawa kama kabunya fara udo kabunya ka hali ni bunya kumbala bunya minga bunya bede odi hashimi yubunya mana do bunya mina oye bunya korotali nye bunya do safe masabu ala sona ale de ɲɔgɔnna tɛ ala ka dali la ale de cɛ min ɲɔgɔnna tɛ taamana dugumakolo kɔ ka bi do in na wa ale de ka fisa ni ala ka kiraw bɛɛ ye ani ala ka nabi ɲumanw bɛɛ ye a ka bon bɛɛ ye a ka di ala ye o bɛɛ ye a ka suru ala la o bɛɛ ye a bɛ ala dɔn o bɛɛ ye gundo min b'a ni ala cɛ a tɛ ani tɔw cɛ walahi ko cɛ tɛ cɛ ye min b'a fɔ cɛw ma ko ne fa kun bɛ taa yalma mɔgɔ n'a somɔgɔw n'olu ma fara ka bɔ mɔgɔ n'a somɔgɔw n'olu ni kuranɛ ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na o tuma na mɔgɔ somɔgɔw ni somɔgɔ jumɛn ye kelen ye mɔgɔ somɔgɔw ni somɔgɔ jumɛn ye kelen ye wa mɔgɔ ko a ima ye tan ni fila de ale muhamadu bɛ min fɔ ale alimami tan ni fila bɛna nin dugumakolo in kɔ ka minnu bɛna diinɛ jɔ a sen kan i komi n'a fɔ ne mɔmɔri y'a kɛ cogo min na a ko mɔmɔri aliyu e de y'a fɔlɔ ye a ye ma fɔlɔ ye alimami filanan ye i denkɛ hasanu ye alimami sabanan ye i denkɛ huseini ye a ko o kɔfɛ kɔnɔntɔn min bɛna ko kɔnɔntɔn bɛ bɔ huseini solo la a ko n'o bɔra huseini solo la a ko a kɔnɔntɔnnan ye min bɛna k'o bɛna diɲɛ laban na ko n'o bɛna k'o bɛna sɔrɔ dugumakolo falen don tɔɲɔ ni dazago la k'a bɛ dugumakolo yɛlɛma k'a kɛ kilennenya ni ladiriya ye yalima Seeku Usumani Madani Hayidara mana sɔrɔ tɔɲɔ ni dazago kɛlɛ bɛ ka diɲɛ fa faamaw kuma kɛ tɔɲɔnikɛlaw ye wa u kuma kɛ ladiriw ye bi ni Seeku Usumani Madani Hayidara dara kuma ye wa fandanw kuma kɛ taa fandanw ye u hakili ma sigi bi ni Bani Hashimi ye wa dɔnnibaw kuma ba tiɲɛna ka galo minɛ ko n'i ye tiɲɛ fɔ k'i mamingoya karamɔgɔ mana kana dɔnnibaw bɔ o tiɲɛ kɔnɔ wa maabaya kuma kɛ galo ye karamɔgɔ mana maabaya ta duguma k'a bila a minɛn kɔnɔ o ma kɛ wallahi cɛ min y'o kɛ aw b'a dɔn k'a fɔ ni cɛtɔw tɛ kelen ye wallahi bani ni moritɔw tɛ kelen ye bani ni cɛtɔw tɛ kelen ye bani ni dabɛtɔw tɛ kelen ye wallahi mablagul ilmi fi Sharifu Usmani Madani Hayidara annahu basharun wa annahu khayru khaliq. Donc oye ni me oya me cɛ ko Hayidara ka wusa ni kiraw bɛɛ ye a ka wusa ni ala ka dantanfɛn bɛɛ ye oye ni me sisan an b'an ka vidéo to walawala audio to walawala plutôt o b'an fɛ yan wa o t'an fɛ yan oya me o ɲɔ ɲalen wa o ɲɔ ma ɲa o ɲɛlenba don karamɔgɔ dun ye ka bato o tɛ ka bato bɛ ka bato caman o kɛra ala ye wa o ma kɛ ala ye o kɛra ala ye hali ala nana o tɛ basi ye olu bolo subhanallah nka o ye nkalon minnu tigɛ n'i ko k'a delila ka nkalon tigɛ yan i ba tɛna nɛni. Bon, là, maintenant, si ça me n'a là, qu'à boire photo yek moi mi fo à quatre chiens frère. Ayen il a mis. Konuma, nyendara Ousmane Drabo fait. Il y a le chèque Ousmane Sheriff Madani Hayidara. Esugandira kuna sini kake Mali Islamé ka jekulubano ye Haut Conseil Islamique nyamgoye. Aw bolo nafa jume de soro o ko Haut Conseil Islamique nyamayala. An kɔni tɛ nafa si dɔn o conseil ɲɛmɔgɔya la fo n'a kɛra n'i ye baara ɲuman k'a kɔnɔ ala k'i sara lahara an bɛ nafa min y'a la fana o de ye ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ ŋaniya kelen ye k'u kɛ dusukun kelen ye pour
pour que jamana bɛ se ka lafiya silamɛw bɛ se ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ. Yala aw yɛrɛ fɛ Haut Conseil islamique o jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye jamana basigili la? Bon, au Conseil islamique ale ye silamɛw ka tɔn de ye, gouvernement ye tɔn min dilan silamɛw ni olu cɛ n'u bɛ fɛ ka min lase silamɛw ma u bɛ tɛmɛ au Conseil fɛ, ni silamɛw fana bɛ fɛ ka min lase gouvernement ma silamɛw bɛ tɛmɛ au Conseil fɛ ka o kibaru se gouvernement ma, o de ye au Conseil ye. Ayiwa au Conseil a bɛ se ka nafa min ɲɛ jamana basigili la, silamɛya ye hinɛ diinɛ de ye, bɛn diinɛ don, kelenya diinɛ don. N'o sera ka sabati yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ se ka hɛrɛ bɛɛ se jamana ma basigili sira kan, a bɛ se ka kuma faamaw fɛ, a bɛ se ka kuma maradenw fana fɛ pour que an bɛɛ ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ, n'a kɛcogo ɲɛna a bɛ se k'o kɛ. Ka tɛmɛ aw tun y'a jira k'a fɔ ko Haut Conseil islamique nin sigira jamana faamaw fɛ, o de kama k'aw tɛna sigi o jɛkulu nin kuntigiya la. Bi aw sɔnna k'o tɔn nin ɲɛmaaya minɛ, mɔgɔw tɛ k'o faamu. Bon, ne bolo mɔgɔw kan ka faamu parce que Haut Conseil ye faamaw ka tɔn dilanlen ye, o dogolen tɛ mɔgɔ si la kuma ɲɔgɔnya ɲinini kama, parce que association min bɛ Mali kɔnɔ bi silamɛya tɔgɔ la a bɛ association ba kelen bɔ. Bon, papier bɛ minnu na o ka ca 600 ni kɔ ye. Bon, o la wajibiyalen bɛ faamaw kan o tɛna se ka kuma association bɛɛ fɛ kelen kelen, f'u ka association dɔ dilan silamɛw tɔgɔ la, o bɛ se min bɛ se ka kuma u fɛ bakuruba, bɛɛ k'a faamu ko faamaw ko tan walima faama yɛrɛ k'a faamu ko silamɛw ko tan. Nin de ye Haut Conseil islamique yɛrɛ ye. An kabini n'a daminɛna don min na an b'a la fo ka se bi ma san 16 san 17 an kɔni ma dɔwɛrɛ y'a la o kɔ, faamaw bɛ fɛ ka nin fɔ silamɛw ye, silamɛw fana bɛ fɛ ka nin fɔ faamaw ye. An bɛ Haut Conseil dɔ sede ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan fana pour que basigi ka don jamana kɔnɔ. Mɔgɔw tɛ ka min faamu sa o ye ko aw tun ye o tɔn jalaki ka tɛmɛ k'aw t'o ɲɛmɔgɔya fɛ, nka bi aw tilara ka na sigi Haut Conseil islamique jɛkulu in kunna bi, mɔgɔw tɛ k'o de faamu. Non, a ne m'o fɔ, a faamaw de y'a sigi, mais kabini faamaw y'a sigi ne y'o fɔ ye, ne b'a kɔnɔ o. Ne ma bɔ Haut Conseil la tile kelen, kabini faamaw y'a sigi don min na ne b'a kɔnɔ fɔ bi. Bon, sisan a ko ale m'a fɔ, donc sisan bɛna ni cɛkɔrɔba ni ka galontigɛ yirɔ la kolokolo, ni cɛkɔrɔba ni kalabanci de don quoi. N'an ma kaman kari an bɛna mun kɛ, donc a ye nin lamɛn ka yirɔ la galontigɛla de don. An bɛ siran min ye, kɛlɛw ye fitinɛ wuli, kɛlɛw bɛna fitinɛ wuli, Hayidara bɛ conseil président na, o conseil président, ne bɛ conseil président ya ɲini ka mun k'a la. Donc a y'a mɛn a ko a ma deli k'o fɔ a y'a mɛn sisan galontigɛla de don. Sisan an ka o de gosili galonjugu talen k'o siri information mɔgɔ bɛ information na sitanajɛ bɛ ten dɛ, mɔgɔ bɛ information na i bɛ yɛrɛ na, mɔgɔ tɛ yɛrɛ na o bɛ yɛrɛ na. A sitana mɔgɔ minnu ye yɛrɛ min kɛ hali Musa ni Firawuna ma ɲɔgɔn rencontre kɛ. I ba bɛɛ nana i fa bɛɛ nana i ba bɛ buruja k'i fa buruja. Fɛn wɛrɛ ma yira o la n ko bɛ mɔgɔ la bato de la. Olu bɛ se ka Ala ko kɛ mɔgɔ bato kɔnɔ wa? O fana ka kuranna aya tɛ dɔwɛrɛ ye ka ba fa nɛni ba nɛni kɔ. Fura min jigin l'o kan ko de ba nɛni fa nɛni burujali ye. O ka fa nɛni ba nɛni na o bɛ kɔlɔlɔ kɛ kuma la. O bɛ min kɛ fa nɛni ba nɛni na o ma ɲɛ ni suratul Bakara ye. O fana ka sura de ye o ye galon tɛgɛ sura. Mɔgɔ burujali mɔgɔ fa nɛni mɔgɔ ba nɛni. Bon, c'est ça, je vais vous montrer la preuve de ce que Bois Fonto dit. Ah, il y a la main. Sur Ousmane Madana Haidara, dondo kera do wula kasama. O ko ama ko Haidara fen do la benayi kama bi fen mi amala be dan fen foyi kama ka desa la nama to ala. Me karamɔgɔ ka kuma kɛra mun ye hasbunallahu wa ni'mal wakil. O y'a sɔrɔ Ousmane Madana Haidara a bɛ taa ka kasɛtiw fa sira kɔrɔ. Karamɔgɔ wulila o don kelen na ka taa sira kɔrɔ nɛgɛtana ka taa ka kasɛti fa. O kasɛti fa kɔnɔna na Ousmane Madana Haidara a wulila a bɛ yaala la a bɛ tagama na karamɔgɔ nana bi kɔlɔn de kɔnɔ. Kɔlɔn min danfɛn foyi ma don a kɔlɔn kɔnɔ ka bɔ, mɔgɔ ma deli ka bin a kɔlɔn kɔnɔ ka bɔ. Mais kuma min na karamɔgɔ binna kɔlɔn kɔnɔ Alahu Taala ko Jibirila ma n ye cɛ min kɛrɛnkɛrɛn n ka kira kɔfɛ n'a bɛna n ka diinɛ bɔ kɔlɔn kɔnɔ a binna kɔlɔn kɔnɔ ni nin tora kɔlɔn kɔnɔ diinɛ ti bɔ kɔlɔn kɔnɔ Ala ye Jibirila bila ka na Haidara ta k'a labɔ. Donc, ala kaina sula bunanyong i galon mitiga i beta nyefo ala i kakavuru kono. Inshallah, ni ala sonama. Donc, kayirola, Jibrila mata Haidara ninide, ou ka shetane batole, ou de tara Haidara ta kolona. Donc, aïe farati, aïe la des, no Haidara bom mago saya. He, Haidara akila, comme nous bétonga là,
en alone de do. Mais en ben aïra là, calé de nalone do. Tchekroba jahili, tchekroba kalabanchi. En katolame. Tuma bia me nyonye la. Nyonye de do jam fasidi. Tuma bia me nyonye la. Mon ambi fait qu'à faux, dîner pour qu'elle tient. Ndi car ça fait des biens. Banjugu dugure biya an karamɔgɔ banjugu dugure cɛkɔrɔba de don ne n'a bi ko bɛɛ da ɲɔgɔn kan n b'a wele de wahabiya kunun an ye ko bɛɛ da ɲɔgɔn kan yan bi fana kɛra ten a b'i minɛ ka nkɔli cɛ an bi ko bɛɛ da ɲɔgɔn kan o b'a yira dusukun de ye kelen ye hali ni taasiraw tɛ kelen taasira yɛrɛ ye kelen ye bolofara de tɛ kelen silamɛya bi tan de silamɛ ni silamɛɲɔgɔn bi fɔ ɲɔgɔn kɔ furu la bolofara la mais an fɔra ɲɔgɔn kɔ bolofara la an n'an dusukun tɛ ɲɔgɔn fɛ o b'aw sama ka na kafiriya de ma anw ti sɔn o ma ne ni n dɔgɔnin Mo Tarawele bi yan sunamɔgɔ don aw ka sɔɔni ni Ala ye si d'a ma ni mawuludu surunyana aw k'a lamɛn bani a b'a kɔrɔkɛ gosi a b'a fɔ ko mawuludu ti bɛn ko bidaa don ko mɔgɔ si kana mawuludu kɛ an ka jamana ma deli nin de la diinɛ t'e ta ye o Ala n'a ka kira ta de don i bi min don a na i b'o de fɔ maa wɛrɛ bɛ min don a na sira b'o bolo o k'a ta fɔ a ti kɛ ni juguya ye a ti kɛ ni juguya ye karisa ye nin fɔ nin tɛ ne ka taa sira ye n bɛna ni dalilu dɔ ye k'a tigi ta gosi ani n b'a yɛrɛ gosi kuma kelen tɛ an ka diinɛ sigira nin de kan ni nin ko tan n'o ti e fɛ i b'i ta fɔ ka sɔrɔ i m'ale dɔgɔya i ka dɔgɔyali ma masa ma i b'a to a ka bonya kɔnɔ a bɛɛ ye badenw de ye Ala y'a seere ne ni kamalen ye n bɛ nisɔndiya an mana ɲɔgɔn ye yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn embrasser de ka ɲɔgɔn kiru hali sisan n y'o de fɔ u ko mawuludu ma ɲi n ko arabuw bɛ wari don olu ma u ti fɛn d'anw ma u k'a to an k'an ka mawuludu alors bon 600 comme Arabouteka attendez, on va pas avancer là, on va aller doucement. Comme 600 Ebeka fo, Arabouteka wari di wabia nunuma. Mais ja nebe na diabili dima, be na diabili di malioma. Ako Arabou de beka wari di wabia ma. C'est l'argent d'Arabie Saoudite, il donne fils Abilila aux Maliens. Donc comme Odimia Bala, obe fait cadeau, allez bata ta churamina. Je vais laisser le soin à son fils Iba de répondre. Écoutez son fils. Donc, Odimia Bala, allez benaka maludu dara, ka fanton kawarita, parce que Harabou te kawari dama. Aya ni famou, fanton de kara aidaraka pigeon ye. Pigeon, vous connaissez les pigeons? En France, quand on dit pigeon là, c'est la personne à qui tu prends l'argent sans compter, il te donne aussi sans compter. Ben voilà, les confis d'Aïdara, ce sont des pigeons. Kononi, Aïdaraka kononi. Aïdaraka konfi beye, Aïdaraka kononi de kononi. Bon, en 14, fori. Kolo. Vous avez un groupe qui a mis ça au détail. Nous avons articulé, Malikonoya. Vous avez tout qui est à Misri. Misri, vous avez au café sous les deux. À petit de Galédo, ou bref, de Galédo. Et vous me dites ça, président du Haut Conseil islamique du Mali, Mohamed Bafo, Akata Moro Farakata, Aka Misri, Foufalaki, Ama Foué Kila, c'est la mot Ma Foué Kila. Non, je vous ai dit, Aïdara est danger. Mais Niala Sonama, Akera président du Haut Conseil, Abela Banka Malo, Niala Sonama, Ayatoué, Alam te koke gansan, Ayasigi, Ankata Fedron, Ankata Torforé. Eh oui. Silamɛya ye nin de ye ni nin bɔra silamɛya la fo a kɛra silamɛ ni silamɛ a bɛ fɛ ka ɲɔgɔn faga o ye danga de ye o tɛ Ala ka diinɛ ye wallahi. Bon, ayame, allez de ma fo wabia misri kan bɛɛ ka ci ka jeni wabia bɛɛ ka faga sisan a ko an ka sigi a ka kuma kan sa et alors c'est lui qui a dit qu'il faut tuer tous les sunamoro, les gens musulmans. Écoutez ce qu'il dit.
silamɛya ye nin de ye ni nin bɔra silamɛya la fo a kɛra silamɛ ni silamɛ a bɛ fɛ ka ɲɔgɔn faga o ye danga de ye o tɛ ala ka diinɛ ye walahi. Donc emi bɛ k'a fɔ en cas ou ka e kan ka wahabiya bɛɛ faga bɛɛ kan ka wahabiya de faga i y'a yira mɔgɔw la k'i tɛ ala ka diinɛ de kɔnɔ i bɛ kafiri diinɛ de kɔnɔ. Sisan je vous ai montré la preuve en ka taa tɔ fɔri s'il vous plaît bi bɛ diya sa. Ma bɛɛ mɛ ɲɔgɔn ɲɛ la bɛ a ma sigi ala ko kan o ye ka bato ni nana ye y'a faamuya ba la wo bɛ ka bɔ i ka bato ko la ni yɔrɔ ma cɛya ka mɔgɔw former ko i bila ko dɔ la i b'i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ i kalama ko tɛ komi i ta kalama non aw da ala o de kosɔn ala taara b'a fɔ ko munafiki ninnu ko i b'ale ala nɛgɛ ala yɛrɛ fana bɛ k'o nɛgɛ ala to dɔ t'a la o ala to dɔ t'a la dɛ ni jo sabanan de maa min ye maaw wele ka na ala ma nka maaw nana ale yɛrɛ bato a ka wele kɔnɔ maaw nana ale yɛrɛ la bato a ma maaw gɛn ka bɔ a bato la k'a yira k'ale tɛ foyi ye boli don boli k'a de y'a fɔ ko kɔndɔrɔn don o karamɔgɔ kɔndɔrɔn karamɔgɔ jafɛrɛ b'ale o de misɛnmanin bɛ dɔ ninnu bolo jafɛrɛ misɛnninw ye minangerew ni sarigerew ye jafɛrɛ ba ninnu o ye bɛɛ kini dɔn ka ji min ka muso furu ka kilimu fifa banlo bɛ minɛ fo tamburu ye o kɛlen ka wɔrɔ bɛɛ lajɛlen labɛn o ye jafɛrɛ kumaw de ye o bɛ sogo ɲimi o bɛ jɛgɛ dun muso b'u bolo den b'u bolo mɔbiliw b'u bolo fɛn bɛɛ lajɛlen b'u bolo wala olu ye jafɛrɛ kuma de jafɛrɛ misɛnnin o ye minangerew ye ani sarigerew jafɛrɛ b'ale n'a kɛ de a fɔ kɔmatigi n'i b'a fɛ k'a dɔn ko kɔmatigi kɔni ye kɔmatigi dɔ ye maa min ye maaw wele ka na ala ma nka mɔgɔ nana ale la bato a ka wele kɔnɔ a ma maaw gɛn ka bɔ a la batoli la kɔma don i bɛna mɔgɔ minnu y'a fɔ o ye kɔma n'a jɛrimaw kɔmatigiw tɛ wa olu bɛ ka diinɛ kuma fɔ de n'a fɔra ko kɔmatigi k'a fɔ ko ala ye o tɛ ka mɔgɔ tɔ i lafili jafɛrɛntigiw k'a fɔ ko ala ye a ma kɛ kabako ye olu de ye jafɛrɛntigi kɔmatigiw ye k'a la ka mɔgɔw y'u bato ma mɔgɔw gɛn ka bɔ o batoli la a bɛ sen na wa a tɛ sen na a fɔ ko saba o y'a sabanan ye a naaninan o ye jɔn ye maa min y'a yɛrɛ kɛ ko dogolen lɔnbaga ye kuma ma ba yan a don i ko tɛ ten ko bɛ se ka mɔgɔ kungo dɔ san kelen k'a b'a surumani d'i ma dɔrɔn i ye fɛn fɛn i ka diɲɛ dɔ tɛgɛ dɔ san kelen k'a b'a bɛɛ ɲɛf'i ye i fa wolola yɔrɔ min na i fa sara i ye jɛnɛya hakɛ min kɛ i ye hakɛ min kɛ k'ale b'a bɛɛ fɔ ko n'a ye kelen jɛ k'a k'a yɛlɛ jɛ e maa ye yan k'a fɔ ko alijinɛ ko t'o t'a dɔn mun ni arajɛ ko kuma bɛ yan n'a i tɛ fɛn jɛ o ka nɔgɔn ka ban i t'a kɛ mɔgɔ ka bɔ a kalama i ye mɔgɔ kelen wele sisan ka tele da murusi k'o bila mɔgɔ kelen min i t'a fa lɔn i t'a ba lɔn o y'a san kelen o yɛrɛ kɛ jɛ ko o ka tile kelen dɔrɔn ta k'o ɲɛfɔ ten mɔgɔ jumɛn ye mɛ a bɛɛ fɔla nka a tɛ ye dɛ nka ko ne de bɛ so la ne de bɛ so la ne de bɛ so la mun bɛ ka yira mɔgɔ k'a bato ni mun ye a ka ko dogolen lɔnni ye n'o sabatila mɔgɔw bolo k'o ye tiɲɛ ye mɔgɔw b'a bato u b'a fɔ ko dogolen lɔnbaga don k'a ɲɛ b'an ka ko dogolen na an bɛ ko minnu kɛ ko tɛmɛlenw na an ye jɛnɛya hakɛ min kɛ an ye kuɲɛ hakɛ min kɛ an ye dɔlɔmi hakɛ min kɛ an ye manamana hakɛ min kɛ a b'a bɛɛ kalama a b'a bɛɛ ɲalɔn a tɛna fɛn fɔ de a b'a bɛɛ ɲalɔn i kelen min kelen filɛ ko dogolen lɔnbaga ye o la sa n de b'a to maaw b'i bato k'a sɔrɔ e bɛ ko dogolen jumɛn dɔn. Bon, c'est ça. Comme Bois Fronto ya ɲininga sisan an bɛna Aidara yɛrɛ ka jaabi dɔ ma ka yɔrɔ la Bois Fronto bɛ Aidara dɔn ka tɛmɛ tɛgɛ ci kan mais maliyɛnw kunfin ninnu de bɛ ka tugu Aidara kɔ i ko wulu sinon Aidara bɛ k'aw bila boli bato de la k'a yɛrɛ bato a yɛrɛ de kɛra boli de ye sisan maliyɛnw bolo a ye nin lamɛn sa. Aidara ne nana se ko ale ka patron muso banana ko patron ko moriya ye galo ye n'a hakili b'a la n k'a ma ko tuma na ale nana pour an k'a yira patron na moriya ye tiɲɛ n'o tɛ a b'olu ka diinɛ sabote a donna ta a bɔra ta ko a ye n ko i ka patron a b'a muso fɛ kɔ a ye kuma gɛlɛya k'a ta ni ka segin cogo dɔ la i n'a fɔ a bɛ ɲini ka a jira ne yɛrɛ tɛ fɛn dɔn quoi ne k'o ti baasi ye n bɛ se k'i ka patron ye a ko n ko taa wele kan a n'a ka patron na ayiwa ne ko a bɛɛ de ko moriya ninnu ko ale ma da la bilen n ko i bɛ ne dɔn a ko ayi n ko ne y'i wele wa a ko ayi n ko i ka mɔgɔ de sera ne ma yan o de la n ko a kana n'i yɛrɛ ye n tɛ n t'i dɔn i bisimila e ko cogo di a ko kamalen jalaki dɔ y'a muso bɔsi a la ko se b'a ye
ngo se be ala de ngo ebe mo yino la ba muso ngo ni moru ya bla de mena ko aka war betara moru bul ko ay war mi de moru ma fa ka ta million ngeli ni ko affaire man la ne ko million ngeli ni ko be ako o ma dine mori ma ayo ne ko amango ika chere nana fonye ko abi fe ka da morial ko ale madal ngo ibi fe ka dala wa ko ngo e ka dana te e muso ki sori ka so e ko be ataka ka de so la ngo foni ana ko bi ke tugo de ay ngo kuma chamandala ne Sheikh Usman Madana Haidara ni kono pando bena ni ko be Haidara don wallahi bama ko ya abad ya do ngo ko te ma dogole nyeble ngo ngane te morele ngambi moru kuna wolo ika barala ko ni moru la ngo wabi sabaduma ibi fe yi muso ki sori ka so erni segondi mena ibo duma nayo jemba mbinga koloshi do lola ni ma ke ala ne kilinga ke janame de beka ka beku mabo no de foi c'est mi fe ka mu fo ne ma ta fo mai meni e malangolodi tellement famille abi fe ka mo ma ba do ya bonne te mori d'accord mais ne kuna moru kuna wolo no e fu ngo bon otmana wabi sabaduma iki kallay duti imako bi musoli kaso domina ermina nayi wuje minga kolosi do lola billahi ikani ka warno c'est-à-dire ni yere day domi fo nayi wuje akone mako alika war betara morubul mana mo abna bini kawa iga war betara morubul amatani bul otmana aw du ka jira moriya yece ne ba jira moriya yece aka wabi sabai ni ne ka jine kafiru wele usla zoma bwala atoti ne ka telefona zoma ataso alo ne ka fo mo hoye nan ni ko sababu yo mo de fiye ka daga o shidona aparsa bi feka ndi fo ton boy ani ankara boy wi Haidara ta ma Haidara ta ko karam godu umata kwa be fendo wi Haidara ta de ko anga ta parce que ale dalime diko ka bunyedu anga mali bara lafiya ko Haidara ta ta. Bon, vous avez entendu, allez yereko quand allez Haidara Tara, c'est pas parce que abe fin don atara bonya de kama. Donc, où y complot de ke au conseil islamique là à Kono, ka Haidara Ta ayere dade afo kate fin don. Donc à kalanete, à te korane don, à ta durusile don, à te tubabukan me, à te kanshime, à part bamananka. Ibe kuma silamea la muna ni te foué don muna ibe mali silamea nyemoyata ni te foué don e yere dade afo. Donc ibe kalabatia de là, ibe fait ka malien silamea malien fara ka bonyona. Manka to fori. Amena tola me katafe. Oui. Mam ya yere ga ko do le lo maka ye bolido. Parce que mo ba ba do de. On ma wuli bato kala boli ka ba tsa ga ala jonye ka ba. Parce que yere ga ala yi ba kala bato sawo. Kebe ko do le lo ala be ko do le lo e fene ki ko do le lo. Yisanga Allah subhanahu wa ta'ala ma ala bi lamalo ya. Wa amana yere la sisa. E te foi do le lo. Amena no instance ça. Na so ye ko do le ndo. Ni ma be ko do le ndo. Amena sisa. Mais yana ngese ko do le ma basangare. Amena fin du mena folo. Anga na kene kan ko la. Anda na ko do le la ka le folo de. Parce que ni ma mi o ka be ko do le ndo. Se ni ko do le nya fa e ka ko fo. Ibe kene kan ko do le fa e. Na kene kan ko lo. O la ameda ko do le ma. Mais ko do le kene kan ko yere na mo do folo ma yere to daga ta ko do le ma chogodi. Ah na yo ko do le lo ma ka sangene ko ya surumani ko fele ko ya surumani yede ko ka surumani le sangene kuti aba befo ye fefe ngi fa wuro la worom le ba wuro la worom na yula ba befiye ka befo ka bemba peu ko na ikle jala fiu ka dale gineje kale gineje wala ma ko la fere ka do fendo do ka ni ta lo akuma be buda ko la fere fene ko do lo la no ko ni fene ni te Chitana kuma dai. Ene koloji funa yemunga. Koloji songo ere be dolo soro wa. Ma bi repo zakare.
Ese kolosi songo be dolo bora. Abada. Tasro. Ah? Tasro. Jini yere folo. Joli wala ger. Vesi digi ni joli wala ger. O daga kala jini. O budale yere o be kolosi de joli ma. Ni kuma yawa dolo min gode bi kono ger non te azara kolosi fere la godo dolo la. Ala ma gode bi ka kolosi la. Ala ma gode ka kolosi la. Allah subhanahu wa ta'ala ko inna ala kira ko ne malin simaka inna Allah la yanzuru ila aswarikum wa amalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalakum. Ama ko diga kolosi la, ama ko diga blogi bala ako ala kira ko ne malin simaka Allah subhanahu wa ta'ala ala kira ko ne malin simaka kadu Allah ta'ala kate mafleli ke kana am kenyama. Iga bazengara nunu iga wadige kolosi salin kolosi nunu iga boloko nandage kuma ba nunu iga bambada fugula ba mi kuna maganjalani ala mako tala akasra tika magan koronina amako tika disanina amako tika bolola negela amako tika kolosila amako tika kulishila amako tika samarala amako tika warla amako tika bamfla ni kansanu ni kambisi ni kabani ka jama ala ko ne mako tala ndi fleni oyeko oyibolo ngasra te magote wala kini ko ngasa yanzuru ila qulubikum ko ne ala taala ka yusondo medogwe wa amalakum an aka bara mun ko ko kuma be ngo ko fere ko do lora lo mi na ko de ye o me do nege de bilawa indi ga do mi ni ma ko te do lo nyana ma soro de kala mo ko do lo ko fere le mbo soro fo shetana kala mo nga ko parce que chama nga ko be kama ko do bari aha dari shetana kala nyoma fe wajibi te igwa dandan fe mun sanka bo wula kono fe mun takana million de dumuni no ka do ima ka ala made un to nyoni ala made un to rolendo Allahu akbar ala do me so ma kwa kongo faleni ni kongo wuluni ni kongo bagroni ni kongo sakajini ni kongo nyangwani ni kongo gwani ni kongo damadanzi kongo kirikara ka to minate kana no ye koro bla ulu balo ke gelen to mina balo be do ima minga gele ka ta million do u ka dumuni na kana wula fle inyala te ko da balo te fu fantan gele me ka fan bela gele fa muso ke sabato be nyeni na namara ni fionto o be kasila mo jigin tala yati me deun do fa sarasa do basarasa c'est tout yede wala ko ngoto be jamana kono bon aye bo affronto la main kongoto be jamana kono aye dara denke la mesa aye la metroni ça Sedna Ali ko cheka wasoro dai jogo le ko ni wasoro ni jogo doro ko ba kai est-ce que ni jogo kai mumé foi wa be fantan ga wari hal sini fantan do ga faranyo ne ka so ra tubulo nga o ga na lexis sanga na ma aïe ni mais ça fait mal quand même fantan kawari et puis ni karamoko beta au conseil islamique la kako nyemoye en plus aba fa karanete mais abekaye non nambala be nicolao ayo farati mo jigin tala yati me deun do fa sarasa do basarasa c'est tout yede wala ko ngoto be jamana kono nga sula wuri ka la fa million ko do wula kono sula dumuni no kono di wula kono fa mo ma so kono fa mo na fa e ta wula kono fa na fa ka ya ala mo ko wi o joke ma bag sabana anyo fo nani na o de fleni ye mami ya ere ke ko do le lo makai wallahi te ko do le no anya fu nyana nga ko do le fo fo la ame anga kuma so so ya ngata na korpo non te zanga de ame cha fara beta woroja anya fo sita mami ya ere ke ko do le lo mai ngame na kane kan ko do fa na wolo aya ame na kane kan gola mi ngo ki ko do le ndon ami ni ngawo ike ka ko don kana bla ame yoro minasa anga dam na isa muga yar waso ye ko don sade o ka dam na isa muga makana bla ame yoro minawo ni ko do le ndo ami ni nga yere ko do ke ami ni nga wole ko haka fanye na so do ko do le ndo no wo ke ka ko don kana bla bla jimi sinyanyoli tado kana fo ka tado ne sangare fara kuma teliama mami me ko do le ndo o yere mi nga obede se ko do ngongeke ma fuko ko dogo lendo ne yafo na bo ko dogo lendo kramo ga mi ko dogo lendo ye jimi si ajuri o haga fani
anga longo ja ni sera ko hakelo i be se ka ko dogole a me se ka tani ye ko dogole ma sino ante tayi ma ko dogole ma folo le fange kene kanta ko bonyo kono folo jimi sinya joli duna nyega na sinya joli Sadu. Ye sere mi sinya joli ye kafe mi sinya joli ye kirindu mi sinya joli Sadu. ye sendre ya joli ka duguma kolo kan katani woro ma sinya do ye mo ko jeli fo Sadu. Sadu nyega na ta sinya joli Sadu. Inu fe sinya joli inyala ko sinya joli Sadu. Edo dado me mo yo ke kateme Pokoknya. Ire jire munu min kateme ni ngale be ko jimi ngo haga joli kelefe ire mi gere emolo Sadu. Ya ji haga mi ma to dalon Sadu. Aye kuma haga mu fa to lo aye mo kota ma mi fo ki tega di ma to mo dalon awara nyaga no si haga mi na to dalon ayi mi ngo jele ga to dalon me na to dalon jomo to ni ga ko dogole na to ire mi nge ire mo do jometa ko dogole fo e wa ante si ma ni ko dogole nyamba fo ki kara shetane boli batola ye iti ko dogole ndo Wallahi. Sika futa. Wallahi. Ite ko dogole ndo ngo tambali ka ko dogole ndo maroni fo ki la malo ya ka te na se fly ebe ko dogole ndo wa sambi na donji me e ama fa be ko dogole ndo o ma fo ko be ko dogole ndo e sambi na lonjo o malo Allahu akbar ibe sinya joli ke furu ka fo nyonya la no be ke denyi o mele ke lomi na kono tarawa kono mata nye ke furu ya mi ke san akara kono ya ma ke kono yi ibo don wa Abada. o na malo o da malo Tudo. Allahu akbar Allahu akbar amodo no ibe ni taga bela jenena ibe na sale combien Tudo. Edi sa do fune do eto ere do eto to ma do eto sa nga do wallahi ta do ni tunya do nyanduma hami yi faga ni tunya do tingalo tege ni tunya do iteke shetane ni tunya do iteke nyedenye ni tunya iteke ngalo njugo ke jugo tege lai donc ti sa do de ni ya do a jete bi faga bo giede de sa ya fede no do ya lo bi ku bi na sa wallahi sa ya bi na soro usara Sika futa. o ta do sa ya bi no ma lo mi na o ere mi sa do ndo e bi na jon ku go fa isa En tout cas, tuto yeminga sangele ke bo fay ere jimi mi sangele ngona eto dalo o ala e wole jugu menge ko ke bo fo sangele ko kele ke bo nakale me ere jimi mi sangele ngono eto jimi hakero litri joli do itodo mi bo jele do itodo e mo dado e ko mo wore ka ko sangele ke bo fo iba galo tege wa ay quand tu gade. ni ke ba o bede e boli wi wa mo bo batode wa mo dale meni ne fanela ha o kele me ko nyekumu o kayinti Kusaba. Kacha. Wallahi billahi tallahi kacha. Nunda Allah subhanahu wa ta'ala ka konya kacha ne be se ka taa nunu ni chama me ni daba ya kuma info ne be se ka taa nunu bela jelen so nyengen kono ka tu mafle wallahi kan gwashin kana o sebe Allah subhanahu wa ta'ala wallahi o sebe dali masai ka yire lo defendo amo mun ni tigenya de ke changwa e ke fem bela jelen ne na na soro doni yere kono na soro e ti foyi yo prevu chama nyira mo la mamun bi galon tegata ko yire ke doni bawye mbe doni tamanche ma fe doni tene la de me fendo tamanche ma chenge ulate o da wari be bandi ado yire be de baraka ne wolete wallahi mo mun yekani kuma fo de billahi allazi la ilaha illa allah la ilaha illa allah rasulullah o do de la kan yere woli o kabako bado kata don ayne ya wole bro asuna bi kandote ko ne ka safa bo yana hagli mago adabari bana ni sira ka jugudi me o to nyaron ne Allah subhanahu wa ta'ala be molo na o rege doni bawo ye kayde ga ko do le lo magay aya abana juwala ni Allah ta'ala subhanahu na ye ko lo ay ko do le lo dungo abana abana lo ko do le munye ko do bale munye ni ma min ki yere ke ko do le lo magay o tigi gara boli o ye boli chefu duru nay ma mi ya yere ko do le lo magay fe ya ke jamana ngona abel do lindo abel le bula bi ayira la kalo site foilo wallahi na be ko do le lo ibi so ko do mo ki so ma basa abada ma mi ya yere ko do le lo magay o jodo sabula maubila bato sangare wallahi we jodo yi aduru na labano
Mami ngoki ala ka dine nyina bola nyina be wore mami make ala ka Qur'an. C'est ça. Bena Aïdara yara kakuma dans la teme. Yara bena tien. Bois froto ka tien. Et kabako. Et diamant wasa. Et ala. Chama akana were nege. Dine ala mana nae ko anga seli galodo. Ala mana nae ko anga su. Ala mana nae ko anga jagabo. Ala mana nae ko anga hiji. Ote. Abo don ote fiyo. Dine nana mukama. Ne muhudu chira ala fe ngana jogo dedla ko ne muhudu chira ala fe ngana jogo dedla mais ay je hadisa to belaje atiena galo adoyifu amu an amatruku amakzubu aya hadisa be faranyonga ati hadisa kele ngora soroble fuka ta je wuli hadisa min ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ne chira kana seli dauma ato soro Aïe, pourtant Seli, Iji, hein, Sun, Zakatibo, hein, a Iji Fana, a Be, Sebene do Korane Kono, Kira Yere Yokmafo. Muna e Aïdara Bena, Kira Kakma ke Garonye, Ka ala Kakma kan soso, Ipibi yere ke dinanye moye, Orki yere badon kite kodon, Ite foué don ikalanete, Yere ye confi do de Karamoko confi lama, Mi befe ka plasi soro, Anka to foresa Kadi. Ikuto ga nyina bo chuko mina wore ojo. Be ba nyina bo mina o te Qur'an yo. O ye ga nyina bo mina buli bibulu. Gata. Jo bibulu. Oganya. Ala ka kiru ala ka fem bela jele da fala ka Qur'an bele kono. L'islamien ma Qur'an mina. Ni e fem wala mina o jo yibulu. Ouais. Gata. E ma dangali ka chama. O yɛrɛ tɛ sɛnɛ kuranɛ ɲɛ mɛ o b'a ye Mali kɔnɔ k'a fɔ fɛn bɛɛ la gosilen tun bɛ Mali kɔnɔ mɛ mɔgɔw tun ma siran kuranɛ ɲɛ dɛ donc o b'a dɔn ko mɔgɔw ye ka siran kuranɛ ɲɛ donc o bɛ mɔgɔw lakali kuranɛ la i y'i kali kuranɛ la a sera o la an ka jɛ ka ala ko sira kuranɛ lakali la e tɛ ka bato e ka baara tɛ ka kɛ fo ala ta de bɛ ka kɛ o kuranɛ kali kun ye mun ye i bɛ janfa di janfa n bi janfa fo i tɛ n janfa fo i tɛ n janfa kuran tɛ k'e de ta kɛ dɛ n'i ye maa min ko an ka layiru ta k'an tɛ janfa tiɲɛ yɛrɛ la depuis yamaw tun kan ka kunu parce que o kɔrɔ de ko ala ta ti ka kɛ mun tugun dɛ i bɛ layiru ta i kana ale le janfa i tɛ ala janfa o tɛ fɔ dɛ n'o tɛ n'o la kan ka fɔ ko n tɛ ala janfa de. Sisan an bɛna bɔ fronto ka kuma tiɲɛtigiya a ye nin lamɛn sa kabako. Ne ma n ko a ka min to a b'a to n ko a ka min kɛ a b'a kɛ kira si ma tɛmɛ diɲɛ na ni layidu dɔ t'u ni ala cɛ o kira tɛ yen o yɛrɛ tɛ se ka kɛ o tuma na n'i ye nin layidu ninnu dafa ala ko kana fila fara ala kan kana jɛnɛya kɛ kana sonyɛni kɛ kana mɔgɔ faga k'a fɔ ko ala ko ta bɛɛ ye nin yan nka an b'o ɲinɛ dɛ ala ko ta tɔ ye dunuya kɔ parce que kuma labanna ni mun ye ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ e kana ni jurumu dɔ ye tan ni o tɛ nin kɔnɔ e kana ni ɲuman dɔ ye tan min tɛ nin kɔnɔ n'i ko sinji tigɛ k'o t'a kɔnɔ an b'a fɔ e m'a faamu ni kira y'i bila baara ɲuman min na kira y'i bila sinji tugu de la o tuma na o akisu de ye sinji tigɛ o tuma na bɛɛ ye fɛn bɛɛ jimalu de kɛ fɛn bɛɛ la ka taa hasi k'a la foyi t'a kɔfɛ ala batoli ni ala kotali la foyi t'a kɔfɛ naam mais a ye ala kunbaba gɛlɛmanw min bɛ sin ka société ci min bɛ sin ka du ci ka du fara ka silamɛw fara ka ɲɔgɔn faga don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ a y'o la belebelew de ta o belebeleba fɔlɔ ye kafiriya ye munna ko n ti fila fara ala jɛkulu ka fara yɔrɔnin kelen o belebele dɔ ye jɛkulutigi ka nafolo n'i ko i ti fara o la hali n'i wolofa dɔn a bɛ fara o tuma na n ti sonyɛni kɛ nana n ti jɛnɛya kɛ tuguro o la o tuma na jɛnɛya bɛɛ b'a dɔn mustama jɛkulu o jɛkulu a ti ci fiyewu ni jɛnɛya ni sonyɛni tɛ n ti n den faga o ye fɛn dɔɔni parce que musow kun tɔɲɔnen don ni muso wolola u b'o ɲɛnama de don dingɛ na k'a wololi ti fɛn ye o ye mɔgɔ tɔɲɔnen ye o k'an ka sauver o tuma na i b'a dɔn yan ko silamɛya donkan yɛrɛ de don mɔgɔ parce que kafiriw de bɛna tuubi a bɛ yir'i la de kabini i tuubitɔ filɛ i denmuso ɲɛnama don tɛ silamɛya la dɛ i denmuso ɲɛnama su don o tɛ silamɛya la o tuma na n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n bolo kɔrɔ
namara bana jaba bana shi febe bini kono alla bana dumena nikra mo yem la baranyma ni mo mi ngoni ci beima ay ala de kala idara konte parce que ne ka fuma kelen tala ne alla kalidi kuma na abse ga sebe qur'ane kono te akake baro e ka fo abse ga sebe qur'ane kono akake ziri e ka dawa afada mun ala kala ni sahaba o minge aw na sani ya roj mende be ka boma Bon, pour vous montrer encore que Haïdara te kodon. Haïdara te kodon. Niko kibe kelme touche adake. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Abeba kono. Amasi ka fonte shwanike. Nte jinake. Nte glomi. Nte sigaretimi. Mi beka mrola bla uka ukali nika. Madeli ko shike. Madeli ko shike. Hein? Fana bese ki kali. Malion benyena. Qui m'a délicat glomi, qui m'a délicat jenake, qui m'a délicat chouanike, qui m'a délicat garantege, wallah bila itese ki tege da koraneka no. Koraneka. Itese ki kali malion silame bela jeli nye koro ki m'a délicat o iye jogo mi fo ki m'a délico ke kalaban chiche korobani ambi kamankare. Anka to fore. Voilà. Amela urus da nyonde amana dine deme ante ala jafa. O mais ala te fola ka nga le Qur'an do le la kante ele janfa ona ye janfa kala ni Qur'an ka nabla wa ita fo de ko me dine indeme le ko me ton deme me to indeme ko me to indeme ni ni nga na volola o na volo bi bolo be ale tay o ni worte bolo aw be ga woro bo ye kata betonge kata feonge o yi ni de kibi kali orela ko ni mo ga ko ala ni Qur'an ke nabla o ya bo la sita basagaro yo yere de no juru ya o fraka ibale deme fo ko asa ga sayama ka de un freta ka tuku ko fo ko asa sayama ko fele de un ta ka ta o tuku la kwa ka to jonya la o la fo ko isali ka ma jodoma e mena sa lo mena ora ala ba fra yo ngoro ko direti ay bolo la mi ga isaro ka wa be wulo ka ta jane me kono o do so ki join sa ko mo kana ne jere jere be ki jere ga jala o yere di non de ni ne fe fo min de knya yo ala di hagli dauma muna auma so nga ga akiti ye kan galon do ka bangalo na ka tum ala ka knya ko kana ne jere ki ya ne ay bo fo bo fro ndo ye ni kuma fo ay ambe jere ka bo fro ndo kele non de bo fro ndo ye mi fo na itu nyo la me ay tira nga jamfa ye parce que aban kalama ba atme barakoro mi na anga bara de o keli atumo mi fo la o de mandanye anya o blaka kele ka dogoya ambe malo kene gambida ala ko ga ko si jahane mela ma kana ne jalaki be ki yere kun jalaki sanare sigatalo wallahi islam e tana qur'ane ka ba ko dun qur'ane na min voye magotola qur'ane ko ala o ka ga bara be ni femi abege ni nyami no be ga nya kunyi ai o tsega ke amela iru ta ba yina bo ka nyon danga Qur'an la ba yina bo o du Qur'an la kaleli danga be se ka mo mina wa fem magala ka ma fo do ka projet do ka na fulo nyini ngama o Qur'an la kali do yina ko ni ba o Qur'an bi takni wali la tege ye mo ko mo fere bi mo ngama kele no ayan jam fo imai Qur'an ba halaki ko ya ye Qur'an ma ke joyo bulo akara mo mo ye Qur'an ke joyo bi se ka bara ke wala na boli la ma le bulo iblis ka kuma nyon ko iblis ya kuma mi fo de Firauna ye kuma min fɔ dɛ ngolu fana ka kuma ɲɔgɔn na yale olu fɔ ɲɔgɔn fɔ ka ban ko wale kɛ setana ye kuranɛ ko i ma bɔ kuranɛ ɲama o kuranɛ fana kɛla o tana ye e ko k'e bɛna diinɛ dilan k'a bɛna dilan wɛrɛ la min ni ala ka dilan cogo n'a kɛcogo tɛ kelen ye i bɛ ko miiriya n'o hakili min n'aw ye dɛ jo de y'i bolo o de tɛ k'ala ta k'i ye ka jo de bato walayi bila wa maa min tun kɔ o la fana i kɛra jo ye i bɛna sa sacogo la i bɛ se tigi ala sɔrɔ ɲɛ ye i jamana ka kafa k'i kɛ mɔgɔ sugu bɛɛ de ala tɛ dɛ ni ala di bonya to bonya kɔnɔ n'i ma to ala ka bonya kɔnɔ i tɛ foyi ye fo ala ka dɔgɔyali ma fo adamaden kɛ wasa adamaden kɛ fa jɔmɔgɔ wɛrɛw ka d'a ye mɔgɔ minnu n'u bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ jamakulu ye ko ka ko ɲɛ ko i bɛ kɛ o ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔw b'a la u bɛ min dɔn wala i t'a dɔn mɔgɔ tuguni tun b'i kɔ u bɛ fɛn min dɔn wala i t'a dɔn
o ɲami sokɔnɔlama ni kɛnɛmalama bɛɛ la dalu jumɛn na i fɔcogo ni kɛwale ni kɛ baara o de ni sokɔnɔlama y'i kɛnɛmala ye o basanga yɛrɛ jo 5 nan de filɛ nin kɔntrɔntigi ni janfɛrɛntigiw nana dɔn sa k'a fɔ ko ja o ta tɛ lagosiliko ye ja nin n'a ɲɔgɔnna de bɛ yen donc o y'a lɔn sisan k'a fɔ olu y'a lɔn sisan k'a fɔ ko ja nin cɛ in tɛ lagosiliba ye o y'a lɔn sisan nin cɛ in tɛ mɔgɔ la nin bɛ ka fɛn min de fɔ ka adamadenw hakili lakunu ka adamadenw hakili lakunu ni ka bɔ ni fili jugu masiba de a ye tobi ka Ala subahana taala ma an kana foyi bato fɔ Ala wa an kana Ala ba in bato an ka Ala bato de b'a nafa an dankun de ye o ye n'an sɔnna an dankun ma ka ban an bɛ Ala ka yafa sɔrɔ an bɛ Ala ka hinɛ sɔrɔ nka n'an banna an dankun ma sitana ta de b'i kɛ o la an tɛ foyi y'a kɔfɛ duniya ani lahara fɔ dɔgɔyalima ni lebu ni lajaba Ala man kisi la o ma Ala ka tubi nɔgɔya anw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ka na Alahu subahanahu wa taala ma Ala ko nɔgɔya ne ni aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ni tun ye sigida fɔlɔ ye numéro 1 ni Ala ye sigida wɛrɛ yira an na inshallah taala rabi boli ko kibaruya tɔw an'a lahalaya tɔw ani mɔgɔ fɔlɔ minnu ye boli bato boli sɔnna cogo jumɛn damina min yera o fana la boli kumaba 5 tɛmɛlen kɔfɛ an da bɛna se o ma k'o lase aw ma ni Ala subahanahu wa taala sɔnna ma a balimakɛ tun mankan don Ala ka kabako bɔ a foronto a n'a tɛnɛɲɔgɔn n'a tɛrɛɲɔgɔn n'o ye Madu Sangare ye ni tuma ni nin waati min na an b'aw fo k'a barika da aw k'an bɛn waati wɛrɛ ma assalamu alaikum. Donc, nous pouvons faire qu'un kakuma là-bas, là, c'est Ousmane Soli Traoré, parce que, ebeka do kodola, ambe kila je kabni yorojan, ibeka do janfa do kono, nima sabali bela banka malo. Nka bonya buka, parce qu'il y a son amour de, i kanane do doctorat bilbolo. Donc, kani yere kalala fli, nata do kama, anta do mude kama, kata tugu aidara ko, shetane moroko, bida moroko. Nebi ninga Ousmane Soli Traoré. Et delila ka bida moro ye ka tugu savon nonu ko ima deli koye mali kono abadan et delila ka shetane moro ye ka tugu silame yere ko abadan. Donc je veux dire à tous les karamoko munu be au conseil islamique là munu be suna kono munu kalane do munu be ku yere kalala fli aye sabali oh, kano yere kalala fli ka malien c'est la main nous kalala fli parce que avec un mouke walay bilay sini la ranama frati aka kavuru kono yere abanyanga ta bele ba de soa kono comment oh yere boy yere rabaisser hein faut aidara be wasu Ousmane Soli kan ka faut Ousmane Soli tara boyer Arabie Saoudite je sais pas quoi mais Ousmane Soli mais toi tu t'es rabaissé à quel niveau là hein? Au niveau d'un illettré en matière de religion, toi tu vas te rabaisser à ce niveau-là? Wallah, Ousmane Soli Traoré ni ma frati, mon malien bébé tegila. C'est la main au bébé tegila. Alibi, malien, c'est la main au bébé qui l'a dit. Al mamou bébé qui l'a dit. Mais il frati de. Mbeka kuma suna karamoko de fait. Munu beka tugu aidara ko. Nta do beka tugu aidara ko munade. Mais non ma sabali. Ala belaban ko malo. Non, voilà, hein, ala belaban comme malo. Ousmane Soli Traoré, Aïdara beka waso ika. Plan de be Aïdara du soukon kono, na ya exécuté don minakana fo, aïe sunamoro be malo de, aïe yera kilimpe de malo. Ne de affié. Ni Aïdara yo be janfa au conseil islamique là. O kana fo kaïe suna janfa kaïe islamo ou janfa de. Ayaka kafriton de janfa. Donc, Ousmane Soli Traoré, il bo Aïdara ko yani qu'il soit trop tard. Parce que ni ma bo Ousmane Madani Chetan Aïdara ko, il be la banque malo, faut m'rote la banque il la met. Il yere badon, il be ka jouer jeu mouna, ni ma frati, il be malo. Ousmane Soli Traoré Sabali, il faut ka, si la mec karamoko nous toye, munu besuna kono munu kalane dode uku dabo au conseil islamique kono nama dabwa Nicola wallahi ya bela banka malo ne yere de bela banka yelola ni ala sonama donc ni kangarda la soma malion ka Aïdara ka fli beirola bois fronto ka kumakan sababu ya fait. On a beaucoup travaillé dessus, c'était pas facile mais on a réussi.
Donc, Inch'Allah, ni ala sonama chienware en bon cas dawake. Donc, on ka vidéo nous be disponibilité do on ka chaîne YouTube ka Bafili Bator Makulu. On ka page ka Bafili Bator Makulu contre les Karamoko Sheatin ou sur mon groupe Bafili Bator Makulu. Voilà, donc, j'espère que j'ai pas été assez trop longue. C'était vraiment pour vous montrer vraiment qui était Aïdara. Et aujourd'hui, vous avez toutes les preuves évidentes. Donc, no bana kanit tient la mec à doigt clos kono. C'est que, il y a un Aïdara ka boli. Donc, comment t'as fait? Donc, comme Aïdara est boli Adama de lama, non mo bo à l'école. Abelaban kamalo, en bas be boli, confi boli mon nounou. Donc, la famille Mbob l'attend. Donc, quand Béchien Oraniala Yala Tega, Inch'Allah. Alors, ma salli ala Muhammad, wa ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim, wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad, wa ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, wa ali Ibrahim, fil alamin innaka hamidun majid. Sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik.